पारबेनी तमे बंचिच ଏଇବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଅଫିସର ବାବୁ। ନା ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖିନି ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ ଯେ? आश्चर्य होचे एथिपाई के जे तमे नंबरी बंचिच काहेकी ଆରେ ସମିତି ତୁ ଏକଥା କହିପାରୁଛୁ? हां तमे मरी जाइछो का प्रतिबद्धन में चाकरी पाइछि जदि रेलवे डिपार्टमेंट जाने तमे बंचिच बोली ताहले मो चाकरी चली जिवो मो स्त्री मते छाड़ी चली जिवो मो आश्चर्य होचे एथिपाई का तमे नंबरी बंचिच काहेकी अरे भाई बा वो त्यागर प्रतिदान तो ठीक देइछु। तू बड़ा सही भाई ना तो देह सुस्त होला धारा श्रवण वर्षा बिजुली गड़गड़ी तुआ को तुआ वर्षा राति रे कांदरे पकई डाक्टर बाबू को गोड़ धरी नेउराए डाक्टर बाबू कहिले तते रक्त हृदय रोग आइछि बोधेरु सबु रक्त निकाली तते बो बच्चे तबे दुई भाई एरिकी बकते स्नेहरे बापा बबंदरे बाई तब बालक मो मनीषर निजे नकाई तपी तब बालक मोहरे हाल देई पड़ कली तेरा लागिला बुढ़ा पुरुड़ा बसा बुढ़ा चढ़ाई कथा कर मने पड़ो ओ बहुत कर कहूची दिल अतीत सब भाई मैंने जहाँ करती तमें जया करिच बर्तमान मो पाई सब किछि मो ठार तुम दूरता अनेक दूर अरे मो कथा होला नाही थरुटिए अरे थरुटिए तो भाउज कथा तू चिंता करि पारिलुनी तब मानक पाई सबुदिन पाई से बंत्या आई गला अरे जा देखि बुझा दकाई दपी से केमिति मृत्यु सहित संग्राम करे लड़ाई करुची तब मानक बद पकाई से केमिति गोबरे काटुची समस्ती तमें ताको कथा बुझिबो मते कोइ लागो कोन ए सुनो मो पाई केते टंका खर्च करिच अपेक्षा करो ए नियो बाबत को खर्च कर दिबा टंका देई पारिबो सोचे पारिबो इलेक्शन वर्षर मूल्य देई पारिबो ओ समाजर टंका देले भी तू सोची पारिबो अरे ममतार मूल्य को टंका सहित तुलना करूची मूल्य तू देई पारिबो अरे दे तो टंका दे खाइबा को द पाइले दुआर दुआर बोले भिक मागी जदि भिक दबिले तबे 10 टंकार बिसारी मु खाइले तोर कारी गौरिया ते बड़ दरकार नाही दे दे तो टंका दे बुढ़ाई टंका ए लोक के मो पचारुची पड़ा ए लोक के एते बुढ़ाई टंका से कोठो आनिला ए लोक सहित तम संपर्क कोन एते की फास चले से मो पचारुची पड़ा ए लोक के सेदिन से रक्षा बनो आज नेस्टिक लोक मो पचारुची पड़ा ए लोक के कहि परिबिनी से टंका हम घर चोरी करी लउतला नाही बाबुआनी मो चरण बाबुआनी बाबू बिच्छ कहूनी बाबुआनी बाबू बिच्छ कहूछु ओ बन्या ए बन्या होचे गोटाई प्रतिकूलर सुओ ता सामने को थरे जे आसीबो ताको से माफ करी दो
ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? बारा बाबू आई बारा अब अटकी गलो काई बारा केबे मते जमा काटी हो काई की जानी पिटी गरीब वाला को पिटी तब बड़ी बड़ लोक वाला को चारू मारो खाइबा पाई ए पिटी रो जन्म ए पिटी एमिति समिति नो बाबू आई एमिति समिति नुए खरा वर्षा खाई खाई पत्थर ठारू आउरी टाण होई जाई आउ गोटे कथा जानिछ बाबुआरी ये पिटी तिला वर्षा तो बाहिर केर पड़िया केते नाच कूद करिछि से केते बिदा गोइठा मारिछि तीनुटे मुझे तो प्रतिवाद करेंगे बाबुआरी तीनुटे प्रतिवाद करेंगे पाइगली 30 वर्षर पाउडा शुद्ध बुढ़ा सहित मु पाइगली अबे अबे तूटा कहउथल ना तूटा भिखारी बोली तोर पनिशमेंट हलो तू एठू भिखारी बेसरे जीवो कवित्री एइटाको भिखारी बेसरे सजाई दियो ए समाजर लोक माने देखिले का घरे पसी एइटा चोरी करबाको साहस करिवली अपेक्षा कोन पारिबरी काहे की पारिबरी काहे की गोटे चोर मनरे एते चोर जो का कहउची जो ना कहउची अरे जो কিন্তু আজি ভিখারি পাই বাড়ির ছবি আকাশে দেখা যায় আমার গরিব মানুষ ভাগ্য তব বড় বড় লোক মানুষ হাতরে সুখ আব পাই সাত সপন বেচা বেচা দুঃখ Bye.
ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମରାଜ ପରି ଚାଲୁଛି ଲୁଚି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଭାଇମାନେ କେମିତି ମତେ ଭିକାର ଥାଳି ଧରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି, ବାବୁ ମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି। ବାବୁ ଏ ଭିକାରୀ କି ଗୋଟେ ଭିକା ଦିଅ।
ମୁଁ ଜାଞ୍ଜ ମହାନ୍ତି ଜାଞ୍ଜକୁ ଏମିତି କାଇଦାରେ ବାଡ଼େଇଲି ଯେ ଯଶବନ୍ତ ରାୟ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା। ଭାରତର ଶଙ୍କୁଟିର କରାମତି ଠାରୁ ମୋ କରାମତି ଆହୁରି ବଳିଗଲା। ଶଙ୍କୁଟି ଯେମିତି ମୂଷା କାଠି କମାଲରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା କୁରୁ ବଂଶକୁ, ମୁଁ ସେମିତି ଦଶମନ୍ତ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତା ବଂଶକୁ। ବନ୍ୟା ଗଲା, କାନାରୀ ଗଲା, ଦଶମନ୍ତ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ହଟେଇଦେବି ତା ବଂଶକୁ। ରକ୍ତ ଦେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶେଷ କଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜେ ତାକୁ ବି ହଟେଇ ଦେବି। ତାପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ। ଆଇଓ ଜାଞ୍ଜ ମହାନ୍ତି, ତମର କଣ ହଉଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଅ? ତମର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ଦିନ ରାତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛ। ଆୟ ନିମ କାରଣ ଲୋକ ତମେ। ଆରେ ତୁ ଚାକର ବାକର ଲୋକ, ଆରେ ତୁ କେଡେ କେଡେ କଥା କହିଲୁ କି ରେ? ମୋ ସମାଳି କଥା କହ ଚାକର ତୁ। ଆଜକୁ ଏ ଘରେ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୋ ନିମ ଖାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେବିନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଦେହ ସାରା ବେଇମାନି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଇରେ ବାପା, ଆରେ ଶତ୍ରୁରା, ଆରେ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇକି ଦରଦିକିରେ ତୋର ଏ ଘର ପାଇଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଘରର ଋଣ ଖାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ବେଇମାନି କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଦେହରେ ବେଇମାନି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ଅଛି। ଅୟ ପର ଘର ପର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ତମକୁ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି? ଆରେ ଶତ୍ରୁରା, ତୁ ତ କାଲା ଥିଲୁ, ତତେ କଣ ଏବେ ସବୁ ଶୁଖିଲାଣି କି ରେ? ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛ ତ? ଅୟ ମୁଁ କାଲା ନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଅଭିନୟ। ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ, ନଚେତ କିଳାଟ ତମେ ନବ। ଏ ଘରର ଅନିଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେବିନି। ଝାଞ୍ଜ ଓରଫ ଶଙ୍କୁନି ମହାନ୍ତି। ଚେପା ପକେଇ ଚାଲିଗଲା ରେ। ରେ କାଲା, ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାରୁ ନା? ହଉ 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 ହଉ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି